देवावूचुः जय देवी जगन्मातर्जय देवी परात्परे जय कल्याणनिलये जय कामकलात्मिके जय कामेश वामाक्षि जय कामाक्षि सुन्दरी जयाखिलसुराराध्ये जय कामेशी कामदे जय ब्रह्ममये देवी ब्रह्मानन्दरसात्मिके जय नारायणी परे नन्दिताशेषविष्टपे जय श्रीकण्ठदयिते जय श्रीललितेऽम्बिके जय श्रीविजये देवी विजय श्रीसमृद्धिदे जातस्य जायमानस्य इष्टापूर्तस्य हेतवे नमस्तस्यै त्रिजगतां पालयित्र्यै परात्परे कलामुहूर्तकाष्ठाहर मासर्तु शरदात्मने नमः शीर्षायै सहस्रमुखलोचने नमः सहस्रहस्ताब्ज पादपङ्कजशोभिते अणोरणुतरे देवी महतोऽपि महीयसी परात्परतरे मातस्ते जस्ते जीयसामपि अतलं तु भवेत् पादौ वितलं जानुनी तव रसातलं कटिदेशकुक्षिस्ते धरणी भवेत् हृदयं तु भुवर्लोक स्वस्ति मुखमुदाहृतं दृशश्चन्द्रार्कदहना दिशस्ते बाहवोऽम्बिके मरुतस्तु तवोच्छ्वासा वाचस्ते श्रुतयोऽखिला क्रीडाते लोकरचना सखाते चिन्मयः शिवः आहारस्ते सदानन्दो वासस्ते हृदये सतां दृश्यादृश्यस्वरूपाणि रूपाणि भुवनानि ते शिरोरुहा घनास्ते तु तारकाकुसुमानि ते धर्माद्या बाहवस्ते स्युर धर्माद्यायुधानि ते यमाश्च नियमाश्चैव करपादरुहास्तथा स्तनौ स्वाहा स्वधाकारौ लोको जीवनकारकौ प्राणायामस्तु ते नासा रसना ते सरस्वती प्रत्याहारस्तीन्द्रियाणि ध्यानं ते धीस्तु सत्तमा मनस्ते धारणाशक्तिर्हृदयं ते समाधिकः महीरुहास्तेऽङ्गरुहा प्रभातं वसनं तव भूतं भव्यं भविष्यच्च नित्यं च तव विग्रहः यज्ञरूपा जगद्धात्री विश्वरूपा च पावनी आदौ यातु दयाभूता ससर्ज निखिला प्रजा हृदयस्थापि लोकानाम् अदृश्या मोहनात्मिका नामरूपविभागं च या करोति स्वलीलया तान्यधिष्ठाय तिष्ठन्ति तेष्वसक्तार्थकामदा नमस्तस्यै महादेव्यै सर्वशक्त्यै नमो नमः यदाज्ञया प्रवर्तन्ते वह्निः सूर्येन्दुमारुताः पृथिव्यादीनि भूतानि तस्यै देव्यै नमो नमः या ससर्जाद्विधातारं सर्गादावादिभूरिदं दधार स्वयमेवैका तस्यै देव्यै नमो नमः यथा धृता तु धरणी ययाकाशम् अमेयया यस्यामुदेति सविता तस्यै देव्यै नमो नमः यत्रोदेति जगत्कृत्स्नं यत्र तिष्ठति निर्भरं यत्रान्तमेति काले तु तस्यै देव्यै नमो नमः नमो नमस्ते रजसे भवायै नमो नमः सात्विकसंस्थितायै नमो नमस्ते तमसे हरायै नमो नमो निर्गुणतः शिवायै
नमो नमस्ते जगदेकमात्रे नमो नमस्ते जगदेकपित्रे नमो नमस्तेऽखिलरूपतन्त्रे नमो नमस्तेऽखिलयन्त्ररूपे नमो नमो लोकगुरुप्रधाने नमो नमस्तेऽखिलवाग्विभूत्यै नमोऽस्तु लक्ष्मी जगदेकतुष्ट्यै नमो नमः शाम्भवी सर्वशक्त्यै अनादिमध्यान्तमपाञ्च भौतिकं ह्यवाङ्मनोगम्यम् अतर्क्यवैभवम् अरूपमद्वन्द्वम् अदृष्टगोचरं प्रभावमग्रयं कथमम्ब वर्ण्यते प्रसीद विश्वेश्वरी विश्ववन्दिते प्रसीद विद्येश्वरी वेदरूपिणी प्रसीद मायामयि मन्त्रविग्रहे प्रसीद सर्वेश्वरि सर्वरूपिणी इति स्तुत्वा महादेवीं देवा सर्वे सवासवाः भूयो भूयो नमस्कृत्य शरणं जग्मुरञ्जसा ततः प्रसन्ना सा देवी प्रणतं वीक्ष्य वासवं वरेण छन्दयामास वरदाखिलदेहिनाम् इन्द्र उवाच यदि तुष्टासि कल्याणी वरं दैत्येन्द्रपीडिताः दुर्धरं जीवितं देहि त्वां गता शरणार्थिनः श्रीदेव्युवाच अहमेव विनिर्जित्य भण्डं दैत्यकुलोद्भवम् अचिरात् तव दास्यामि त्रैलोक्यं सचराचरम् निर्भया मुदिता सन्तु सर्वे देवगणास्तथा ये तोष्यन्ति च मां भक्त्या स्तवेनानेन मानवः भाजनं ते भविष्यन्ति धर्मश्रीयशसां सदा विद्या विनयसम्पन्ना निरोगा दीर्घजीविनः पुत्रमित्रकळत्राढ्या भवन्तु मदनुग्रहात् इति लब्धवरा देवा देवेन्द्रोऽपि महाबलः आमोदं परमं जग्मुस्तां विलोक्य मुहुर्मुहुः आमोदं परमं जग्मुस्तां विलोक्य मुहुर्मुहुः इति श्रीब्रह्माण्डमहापुराणे उत्तरभागे हयग्रीवागस्त्य संवादे ललितोपाख्याने ललितास्तवराजो नाम त्रयोदशोऽध्यायः देवावूचुः जय देवी जगन्मातर्जय देवी परात्परे जय कल्याणनिलये जय कामकलात्मिके जय कामेश वामाक्षी जय कामाक्षि सुन्दरी जयाखिलसुराराध्ये जय कामेशी कामदे जय ब्रह्ममये देवी ब्रह्मानन्दरसात्मिके जय नारायणी परे नन्दिताशेषविष्टपे जय श्रीकण्ठदयिते जय श्रीललितेऽम्बिके जय श्रीविजये देवी विजय श्रीसमृद्धिदे जातस्य जायमानस्य इष्टापूर्तस्य हेतवे नमस्तस्यै त्रिजगतां पालयित्र्यै परात्परे कलामुहूर्तकाष्ठाहर मासर्तु शरदात्मने नमः शीर्षायै सहस्रमुखलोचने नमः सहस्रहस्ताब्ज पादपङ्कजशोभिते अणोरणुतरे देवी महतोऽपि महीयसी परात्परतरे मातस्ते जस्ते जीयसामपि अतलं तु भवेत् पादौ वितलं जानुनी तव रसातलं कटिदेशकुक्षिस्ते धरणी भवेत् हृदयं तु भुवर्लोक स्वस्ति मुखमुदाहृतं दृशश्चन्द्रार्कदहना दिशस्ते बाहवोऽम्बिके
मरुतस्तु तवोच्छ्वासा वाचस्ते श्रुतयोऽखिला क्रीडाते लोकरचना सखाते चिन्मयः शिवः आहारस्ते सदानन्दो वासस्ते हृदये सतां दृश्यादृश्यस्वरूपाणि रूपाणि भुवनानि ते शिरोरुहा घनास्ते तु तारका कुसुमानि ते धर्माद्या बाहवस्ते स्युर धर्माद्यायुधानि ते यमाश्च नियमाश्चैव करपादरुहास्तथा स्तनौ स्वाहा स्वधाकारौ लोको जीवनकारकौ प्राणायामस्तु ते नासा रसना ते सरस्वती प्रत्याहारस्त्विन्द्रियाणि ध्यानं ते धीस्तु सत्तमा मनस्ते धारणा शक्तिर्हृदयं ते समाधिकः महीरुहास्तेऽङ्गरुहा प्रभातं वसनं तव भूतं भव्यं भविष्यच्च नित्यं च तव विग्रहः यज्ञरूपा जगद्धात्री विश्वरूपा च पावनी आदौ यातु दया भूता ससर्ज निखिला प्रजा हृदयस्थापि लोकानाम् अदृश्या मोहनात्मिका नामरूपविभागं च या करोति स्वलीलया तान्यधिष्ठाय तिष्ठन्ति तेष्वसक्तार्थकामदा नमस्तस्यै महादेव्यै सर्वशक्त्यै नमो नमः यदाज्ञया प्रवर्तन्ते वह्निः सूर्येन्दुमारुताः पृथिव्यादीनि भूतानि तस्यै देव्यै नमो नमः या ससर्जाद्विधातारं सर्गादावादिभूरिदं दधार स्वयमेवैका तस्यै देव्यै नमो नमः यथा धृता तु धरणी ययाकाशम् अमेयया यस्यामुदेति सविता तस्यै देव्यै नमो नमः यत्रोदेति जगत्कृत्स्नं यत्र तिष्ठति निर्भरं यत्रान्तमेति काले तु तस्यै देव्यै नमो नमः नमो नमस्ते रजसे भवायै नमो नमः सात्विकसंस्थितायै नमो नमस्ते तमसे हरायै नमो नमो निर्गुणतः शिवायै नमो नमस्ते जगदेकमात्रे नमो नमस्ते जगदेकपित्रे नमो नमस्तेऽखिलरूपतन्त्रे नमो नमस्तेऽखिलयन्त्ररूपे नमो नमो लोकगुरुप्रधाने नमो नमस्तेऽखिलवाग्विभूत्यै नमोऽस्तु लक्ष्मी जगदेकतुष्ट्यै नमो नमः शाम्भवी सर्वशक्त्यै अनादिमध्यान्तमपाञ्च भौतिकं ह्यवाङ्मनोगम्यम् अतर्क्यवैभवम् अरूपमद्वन्द्वम् अदृष्टगोचरं प्रभावमग्रयं कथमम्ब वर्ण्यते प्रसीद विश्वेश्वरी विश्ववन्दिते प्रसीद विद्येश्वरी वेदरूपिणी प्रसीद मायामयि मन्त्रविग्रहे प्रसीद सर्वेश्वरि सर्वरूपिणी इति स्तुत्वा महादेवीं देवा सर्वे सवासवाः भूयो भूयो नमस्कृत्य शरणं जग्मुरञ्जसा ततः प्रसन्ना सा देवी प्रणतं वीक्ष्य वासवं वरेण छन्दयामास वरदाखिलदेहिनाम् इन्द्र उवाच यदि तुष्टासि कल्याणी वरं दैत्येन्द्रपीडिताः दुर्धरं जीवितं देहि त्वां गता शरणार्थिनः श्रीदेव्युवाच अहमेव विनिर्जित्य भण्डं दैत्यकुलोद्भवम् अचिरात् तव दास्यामि त्रैलोक्यं सचराचरम्
निर्भयामुदिता सन्तु सर्वे देवगणास्तथा ये तोष्यन्ति च मां भक्त्या स्तवेनानेन मानवः भाजनं ते भविष्यन्ति धर्मश्रीयशसां सदा विद्या विनयसम्पन्ना निरोगा दीर्घजीविनः पुत्रमित्रकळत्राढ्या भवन्तु मदनुग्रहात् इति लब्धवरा देवा देवेन्द्रोऽपि महाबलः आमोदं परमं जग्मुस्तां विलोक्य मुहुर्मुहुः आमोदं परमं जग्मुस्तां विलोक्य मुहुर्मुहुः इति श्रीब्रह्माण्डमहापुराणे उत्तरभागे हयग्रीवागस्त्यसंवादे ललितोपाख्याने ललितास्तवराजो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। देवावूचुः जय देवी जगन्मातर्जय देवी परात्परे जय कल्याणनिलये जय कामकलात्मिके जय कामेश वामाक्षी जय कामाक्षि सुन्दरी जयाखिलसुराराध्ये जय कामेशी कामदे जय ब्रह्ममये देवी ब्रह्मानन्दरसात्मिके जय नारायणी परे नन्दिताशेषविष्टपे जय श्रीकण्ठदयिते जय श्रीललितेऽम्बिके जय श्रीविजये देवी विजय श्रीसमृद्धिदे जातस्य जायमानस्य इष्टापूर्तस्य हेतवे नमस्तस्यै त्रिजगतां पालयित्र्यै परात्परे कलामुहूर्तकाष्ठाहर मासर्तु शरदात्मने नमः शीर्षायै सहस्रमुखलोचने नमः सहस्रहस्ताब्ज पादपङ्कजशोभिते अणोरणुतरे देवी महतोऽपि महीयसी परात्परतरे मातस्ते जस्ते जीयसामपि अतलं तु भवेत् पादौ वितलं जानुनी तव रसातलं कटिदेशकुक्षिस्ते धरणी भवेत् हृदयं तु भुवर्लोक स्वस्ति मुखमुदाहृतं दृशश्चन्द्रार्कदहना दिशस्ते बाहवोऽम्बिके मरुतस्तु तवोच्छ्वासा वाचस्ते श्रुतयोऽखिला क्रीडाते लोकरचना सखाते चिन्मयः शिवः आहारस्ते सदानन्दो वासस्ते हृदये सतां दृश्यादृश्यस्वरूपाणि रूपाणि भुवनानि ते शिरोरुहा घनास्ते तु तारकाकुसुमानि ते धर्माद्या बाहवस्ते स्युर धर्माद्यायुधानि ते यमाश्च नियमाश्चैव करपादरुहास्तथा स्तनौ स्वाहा स्वधाकारौ लोको जीवनकारकौ प्राणायामस्तु ते नासा रसना ते सरस्वती प्रत्याहारस्त्विन्द्रियाणि ध्यानं ते धीस्तु सत्तमा मनस्ते धारणाशक्तिर्हृदयं ते समाधिकः महीरुहास्तेऽङ्गरुहा प्रभातं वसनं तव भूतं भव्यं भविष्यच्च नित्यं च तव विग्रहः यज्ञरूपा जगद्धात्री विश्वरूपा च पावनी आदौ यातु दयाभूता ससर्ज निखिला प्रजा हृदयस्थापि लोकानाम् अदृश्या मोहनात्मिका नामरूपविभागं च या करोति स्वलीलया तान्यधिष्ठाय तिष्ठन्ति
भक्तेष्वसक्तार्थकामदा नमस्तस्यै महादेव्यै सर्वशक्त्यै नमो नमः। यदाज्ञया प्रवर्तन्ते वह्निः सूर्येन्दुमारुताः पृथिव्यादीनि भूतानि तस्यै देव्यै नमो नमः। या ससर्जाद्विधातारं सर्गादावादिभूरिदं दधार स्वयमेवैका तस्यै देव्यै नमो नमः। यथा धृता तु धरणी ययाकाशम् अमेयया यस्यामुदेति सविता तस्यै देव्यै नमो नमः। यत्रोदेति जगत्कृत्स्नं यत्र तिष्ठति निर्भरं यत्रान्तमेति काले तु तस्यै देव्यै नमो नमः। नमो नमस्ते रजसे भवायै नमो नमः सात्विकसंस्थितायै नमो नमस्ते तमसे हरायै नमो नमो निर्गुणतः शिवायै। नमो नमस्ते जगदेकमात्रे नमो नमस्ते जगदेकपित्रे नमो नमस्तेऽखिलरूपतन्त्रे नमो नमस्तेऽखिलयन्त्ररूपे नमो नमो लोकगुरुप्रधाने नमो नमस्तेऽखिलवाग्विभूत्यै नमोऽस्तु लक्ष्मी जगदेकतुष्ट्यै नमो नमः शाम्भवी सर्वशक्त्यै। अनादिमध्यान्तमपाञ्च भौतिकं ह्यवाङ्मनोगम्यम् अतर्क्यवैभवम् अरूपमद्वन्द्वम् अदृष्टगोचरं प्रभावमग्रयं कथमम्ब वर्ण्यते। प्रसीद विश्वेश्वरी विश्ववन्दिते प्रसीद विद्येश्वरी वेदरूपिणी प्रसीद मायामयि मन्त्रविग्रहे प्रसीद सर्वेश्वरि सर्वरूपिणी। इति स्तुत्वा महादेवीं देवा सर्वे सवासवाः भूयो भूयो नमस्कृत्य शरणं जग्मुरञ्जसा। ततः प्रसन्ना सा देवी प्रणतं वीक्ष्य वासवं वरेण छन्दयामास वरदाखिलदेहिनाम्। इन्द्र उवाच यदि तुष्टासि कल्याणी वरं दैत्येन्द्रपीडिताः दुर्धरं जीवितं देहि त्वां गता शरणार्थिनः। श्रीदेव्युवाच अहमेव विनिर्जित्य भण्डं दैत्यकुलोद्भवम् अचिरात् तव दास्यामि त्रैलोक्यं सचराचरम्। निर्भया मुदिता सन्तु सर्वे देवगणास्तथा ये तोष्यन्ति च मां भक्त्या स्तवेनानेन मानवः। भाजनं ते भविष्यन्ति धर्मश्रीयशसां सदा विद्या विनयसम्पन्ना निरोगा दीर्घजीविनः। पुत्रमित्रकळत्राढ्या भवन्तु मदनुग्रहात् इति लब्धवरा देवा देवेन्द्रोऽपि महाबलः। आमोदं परमं जग्मुस्तां विलोक्य मुहुर्मुहुः आमोदं परमं जग्मुस्तां विलोक्य मुहुर्मुहुः। इति श्रीब्रह्माण्डमहापुराणे उत्तरभागे हयग्रीवागस्त्यसंवादे ललितोपाख्याने ललितास्तवराजो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।